Okay guys, so after the bison, so we're heading naman. Saan naman tayo, no? Nakala niyo yung pinakamape. Ito, may daan dito. Check natin kung ano meron dito. Oh, Pudu. Wow. Hello. So Pudu. Pudu, 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 Pudu. So where's the Pudu? Huh? Where's the Pudu? Yes, it's right there. Oh, sorry. Oh, that I don't know. Those look like leaves. Oh, that's Pudu. Eats leaves and fruit. Pudu, Pudu, Pudu. Sorry. Pudu, Pudu, Pudu. She laughing. Sorry. She thinks he's the funniest thing ever. So this is Southern Pudu, no? Come, shorty. So Argentina, Chile, no? Come on, Maya. Si Pudu. Hey Pudu, Pudu, Pudu. Pudu, 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 Pudu. Yan guys, si Pudu. Pudu, Pudu, Pudu. Huh? Pudu, Pudu, Pudu. Pudu. Pero ano siya, no? Kung mapasin nyo guys, ano siya, no? Nasa malapit siya sa may pinakasalamin. Parang gusto niya may tao. Kasi kung iba yan, magkatago na yan. Hey Pudu, can I take picture with you, Pudu? Yan si Pudu guys. Pudu, Pudu. Guys, si Pudu, Southern Pudu. Tahimik lang sila, no? Pero parang ang lungkot nila. Ay, nakakulong talaga sila eh. That's the Southern Pudu guys. Siya ng picture. The Southern Pudu. Again guys, that's the Southern Pudu. Yeah, si Pudu. Yun nga guys, basa lang siya rito. Basa. Okay, bye Pudu. Si Southern Pudu. Okay, bye Pudu. That's the Southern Pudu. Tatayin si Pudu. Pudu, Pudu. Ayun, tumayo na siya. O, yun o. Yan o. Kita naman guys. Kuya Kim, ano na? Ayun siya, no? Kuya Kim po. Nag-electric kasi siya. So that's the Southern Pudu, no?